Naputos ko sa kalagot sa akong irresponsableng amahan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga viewers ning imong programa. Gusto lang pud na akong i-share ang akong life experience ni adtong bata pa ko. Gibiyaan mi sa among amahan DJ Sam tungod sa babay. Tawagan na lang ko sa pangalang Honey. Taga Zamboanga del Sur ko DJ Sam. Di na lang nako i-mention ang akong tinuod nga pangalan para pod sa ako ang privacy. Pero gusto na akong i-share ang hatred nga akong gibati towards sa akong amahan. Maguwang nga akong mama og 10 years DJ Sam ngadto sa akong papa. Bago sila nagkaila, dunay anak daan ang akong inahan. Tungod kay siya usa ka rape victim DJ Sam. Nagbantay siya og bata ni adtong panahona. Adopted sa iyang amo. Samtang ang amo niyang babae DJ Sam tuwa sa Maynila. Tungod lagi kay duna may business ang iyang amo didto. Ang lalaki nga akong mama lang ang nahibilin sa ilang panimalay. Ang bata nga gibantayan sa akong mama DJ Sam puya pa. O ginadug pa ni mama ni atong tungura. Doon na gud sila'y kaugalingong kwarto DJ Sam. O kadto nga time nga nahitabo kadto nga insidente, ang sulti ni mama nagkasakit daw ang bata ug 1 week daw nga wa maulian. Tungod kay nabalaka lagi daw ang lalaki, gisud daw sila sa kwarto. Pero lahi man ang plano sa lalaki DJ Sam. Gilugos ug gipahimuslan ang akong mama. Ug wa siya'y mabuhat. Wa na lang siya magreklamo tungod kay patyon man daw siya. Niuli ang akong mama DJ Sam og nagpalayo. Murag way nahitabo lang. Kay lagi, gusto niya nga di na lang isulti ang tanan kay basin patyon sila. Ning uli ang akong mama DJ Sam sa ilahang dapit. Punog ka sakit. Apan pag-abot niya sa iyang pamilya, gipalayas naman hinuon siya sa akong lolo ug lola DJ Sam kay lagi naburos man ang akong mama. Nagpakauwaw lang daw sa ilang pamilya. Why mabuhat ang akong mama DJ Sam kundi kanon ug tunlon tanang sakit nga mga istorya sa iyang mga ginikanan. Kay wa man siya laing maduulan ni adto nga time. Wa gid milaya si mama DJ Sam. Apan ingon pa, di siya pwede nga musud sa kwarto. Adto ra siya kutob sa sala DJ Sam. Dito ra siya matug, magabi man or mabuntag. Buros pa gid si mama ato. Tungod strikto man ang akong lolo ug lola DJ Sam. Wa gi mabuhat si mama kay isog lagi daw kaayo sila. Apan wa daw makaagwanta si mama DJ Sam maong milakaw siya ug miadto siya sa syudad ug nanarbaho. Human niya mga anak, gidawat siya sa mga ginikanan rapod niya DJ Sam ug ding pauli na siya sa ilahang bukid. Pila ka tuig ang milabay? Nag-ila si mama ug si papa. Si papa DJ Sam pure gyud nga ulitawo. Namista daw didto ang akong papa DJ Sam sa ilang bahay ni mama. Og pila ka buwan, na-realize pud ni mama nga di daw niya kaya nga mag-inusara tungod kay bugat daw ang iyang responsibilidad. Ug maglisod siyag trabaho DJ Sam kung siya lang usa. Kay naalagi bata. Gisugot ni mama DJ Sam bisag wa pa siya kasinati. Gipamalayan ang akong mama sa akong papa DJ Sam ug nag-ipon sila. Hangtod miabot ang usa ka tuig, naburos na pud ang akong mama sa akoa. Okay pa man ang dagan sa among kinabuhi kaniadto DJ Sam. Nasundan dayon ko DJ Sam. Bali 1 year lang ang among gap sa nagsunod na ako nga manghod. Dito na nagsugod ang kalbaryo sa among kinabuhi. Nagsugod naman og pamahay si papa. Talagsa na lang po siya muuli DJ Sam gikan nanagat. Mananagat ang akong amahan DJ Sam ug kung mubaba siya, dito siya pauli sa iyahang kabit. Tanang bugas DJ Sam dito paingon sa ilaha. Samtang kalipay-lipay si papa kauban ang babae niya. Si mama di intawon makapangitag at trabaho. Kay lagi na may puya. Grabe gid ang among kahimtang niya atong panahon na DJ Sam. Ug ang mga kaliwat ni papa, wa gid tayo pakialam sa amoa. Kay baw man unta sila ug nakakita man unta sila.
Arangan ang side ni Papa DJ Sam. Maayos silag mga kahimtang. Professional ang uban, tapos ang uban DJ Sam dunay mga dagkong kalubinan. Apan wa gid sila mitabang sa amua. Bisag piso DJ Sam. Maunang sakit kay pamalandungon. Apan kinahanglan namong dawaton ang realidad. Hangtod ni abot ang time nga niapas na si mama ngadto kang papa kung asa mudunggo ang ilang panagatan. Pero ginakulatan naman hinuon siya ni Papa DJ Sam at ubangan sa daghang mga tao. Suma pa ni Papa, wa daw siya right nga mag-apas-apas sa iyaha. Kay di daw sila kasado. Bahala daw mga matay mi sa gutom. Sakit kaayo hunahunaon DJ Sam. Nga ingon ana ang among amahan. Nga ingon sa wa siya gihatag nga bili sa amua. Apana naningkamot ang akong mama kauban ang akong kuya DJ Sam nga pila pa intawon ang edad. Nadtong panahon na nagatabang na sa panginabuhi si kuya. Aron doon na lang mi makaon. Grabe kalisod ang among kahimtang. Mao nang proud kay ko sa akong mama. Tungod kay nabuhi gid mi niya, pinaagi sa iyang dugo og singot. Apan pila ka tuig ang ning labay, ning uli ang akong Papa DJ Sam nga buutan ug nangayog pasaylo sa akong mama. Wa pod magdugay, gipasaylo ra pod ni mama. Kay lagi lisod kaayo DJ Sam kay tulo baya mi kabuo. Unya way katimbang si mama sa kinabuhi. Sumaw to pagbalik sa among amahan na okay ang among kinabuhi. Apan wa madugay, ning balik na pod sa pagpamabay si Papa. Bunugon niya si Mama DJ Sam inig-uli niya gikan sa panagat. Naburos pa gid si Mama pag-usab. Mao na ang among kinamanghuran karon. Why paki kung bunti si Mama kay iyahag yung ginabunog DJ Sam. Di man pod magpapildi si Mama kay mubaws man pod siya. Apan lagi, pila lang pod ang kusog sa mga babae DJ Sam. Mao nang pirmi bughat gid ang labas sa akong mama. Hangtod niabot na pod ang time DJ Sam nga wa nay uli-uli si Papa. Tuan naman nabuang na pod sa laing babay ug sa iyahang bisyo. Suyop-suyop, inom DJ Sam. Niapa si Mama kay mangayo lagig sustento sa iyaha. Apan gibaliwala ramin niya DJ Sam. Mautong nag-decide na lang si Mama nga magbuwag na lang gyud sila. 5 years old ko ni ato nga time DJ Sam. Gikan ato never na gyud kong nakatilaw og suporta gikan sa iyaha. Nabalitaan pod namo DJ Sam nga nagbuwag na pod sila sa iyahang kabit. Ning uli siya sa ilaha. O grabe, wala man lang gyud nakahuna-huna DJ Sam nga sustentuhan mi. Kay mahadlok lagi daw siya nga makakaon daw og apil si Mama. Ingon ana ang mindset sa akong amahan DJ Sam. Unya kanang among balay kay agianan man paingon sa bye-bye. Naami silingan DJ Sam no nga magbitbit in taon na siya og mga isda. Sari-sari lang yung DJ Sam, gikan daw to sa akong amahan. Gihatag daw sa iyaha kay nanguyab man ang akong papa sa ilang anak. Samtang kami makita in taon nila nga wa misudan. Baga kay gnaong ang among silingan DJ Sam. Nakaako pa silag dawat samtang kami kay baw silang nangapas mo na. Grabe dyan ang akong hatred sa akong Papa DJ Sam. Kay bata pa lang mi, namulat naman gud mi sa realidad sa kinabuhi. Kapoy kaayo DJ Sam, makaamahan og irresponsable. Tanan kalisod sa kinabuhi na agian namo. Ang tinuod gani no wa gid mi na enjoy sa among childhood. Kay ultimo pagdula di naman namo na mahimo. Tungod sa kabisi namo sa panginabuhi. Di man obligasyon namong buhion ang among mga kaugalingon DJ Sam. Apan wa man milaing choice. Kundi mo tabang sa akong mama para makasurvive ming upat. Why ning tabang sa amo aron mabuhi DJ Sam. Makita raman unta mi sa akong papa. Tungod kay usa raman ang among barangay nga gipuy-an DJ Sam. Iyang pamilya witness pod sa mga kasakit ug kalisod. Apan wa gid sila mitunol bisan og bugas lang man para sa amua. Duna gani time DJ sa mga tugra in town mi nga way kaon. Usahay among paniudto kay noodles. Butangan na lang naggabi DJ Sam. Daghanon og sabaw para lang masudlan jud ang among tiyan. Inutang pa jud ang noodles a DJ Sam. Usahay kamote, kamuting kahoy, kamansi,
Mora gid na ang among kaya. Grabe gyud kalisod sa among naagian kaniadto DJ Sam. Naapagani time DJ Sam nga kuyugon ko sa akong mama kay mga dumi og syudad. Magbangka rin taon mi DJ Sam ug muagi gyud in taon mig kalunod tungod lagi sa kakusog sa hangin. Magdami og kahoy DJ Sam para ibaligya ug bugsayon ra namo na. Dugay gud kay ming moabot. Suon namo ang kainit ug bagyo. Giantos namo na. Ug maghilak na lang gyud in taon ko DJ Sam. Kung moingon gani nga akong mama nga mangadto nami sa syudad, permi gyud na mabagyuhan mi DJ Sam or di ka magabin-an. Apan again, wa ko'y laing choice kay ako may maguwang. Akong kuya DJ Sam nagtrabaho man pod. Pila pa gani iyang edad DJ Sam nagtrabaho na siya para makatabang sa amua. Grabe gyud ang struggle sa among kinabuhi nga naagian. Apan akong papa, nagbuhi og dili iyang anak. Anak sa iyang bag-ong asawa. Makita gud namo DJ Sam no ang anak sa iyang kabit. Lami kay kinabuhi. Apan kami, ultimo gamit sa among eskwela. Wa gid intawon. Magsige gud mig absent DJ Sam sa among klase. Kay para lang mutabang mi sa panginabuhian ni mama. Sakit kaayo DJ Sam. Tapos madunggan lang nako sa mga tao sa among palibot DJ Sam. Labi pa ang side ni papa, suko kay sila nako. Kay ngano, di daw mi kabalo mo ila sa among amahan. Samot na sa kuha DJ Sam. Pati sa family ni papa no, grabe kung makabuhi silang istorya DJ Sam. Wa sila masayod kung unsa kasakit ug unsa kalisod ang among pag-antos tungod kang papa. Tungod sa kong papa DJ Sam, naingon ato ang amo ang kinabuhi. Karon DJ Sam, naginahinay na kog accept nga kinahanglan pod mahitabo ang tanan tungod kay dunay rason. Pero sakit gihapon kaayo hunaon. Maglisod gihapon ko og move on. Samot na kung hisgutan ang forgiveness sa taong maoy rason sa among pag-antos kaniadto. Mao nang gusto ko mangayog advice sa imong mga viewers ug followers sa DJ Sam. Paunsa ka no nga mag-heal ang tanan? Unsa kaha ang maka-heal sa akoa? Ako mga igsuon, okay naman sila DJ Sam. Nadawat na daw nila. Pero ako, nganong grabe magid kaayo ang sakit nga akong gibati. Grabe gyud ang hatred nako para sa akong amahan. Unta, matambagan pod ko ninyo. Ako nang pambasahon. Daghan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa sa akong kaagi ning imong programa. Imong follower og sender, Gracia.